for 6 p.m. May 15:25. Progressive Part 1. Evening Edition Search Pamela Vlog. Himo nagbagong countdown. Nag-start ang bloodletting na kukik kaniya na Jungguan. Alas 12. Paniapol ko abrisa. Isalot ko abrisa. Mga 10:20 na to.
Wala ko dyan kanon, wala kinamot, salmon. Sinugpa ko tayo ni Pressure Ride. Seven ka na. Isa ko siya na. Naka-helicopter ako dila.
That's your dreams. Yeah, that gets a mortal. At 7 p.m. after stages.